बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, पाकिस्तानी सियासत के अंदर हलचल का सिलसिला जारी है, जबकि दूसरी जानिब इंग्लैंड का वर्ल्ड कप जीतकर पाकिस्तान को बड़ा तोहफा। इंडिया देखता रह गया, उसकी तमाम तर कोशिशें नाकाम हो गईं, जबकि दूसरी जानिब कप्तान के ताजा तरीन बयानात से यूरोप से ठंडी हवा के झोंके आना शुरू। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। न्यूज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अभी तक पाकिस्तानी लफाफी सहाफी समझ ही नहीं सका कि आलमी सतह पर पाकिस्तान में किसके मौकफ को सुना जा रहा है, आलमी सतह पर किसके बयान को अहमियत दी जा रही है। इमरान खान चूंकि मगरिब में बहुत अरसा रहे हैं, उन्हें अच्छी तरह से अंदाजा है कि मगरिब वालों से डील कैसे करना है। उन्हें अच्छी तरह से अंदाजा है कि इनके साथ किस तरह का एटीट्यूड अपनाना है। दोस्तों, इमरान खान के फाइनेंशियल टाइम्स को दिए गए इंटरव्यू के बारे में हमने आपको गुज़िश्ता रोज बताया कि जिस तरह से पाकिस्तानी सहाफत इंडियन मीडिया की तरह गंदा किरदार अदा करते हुए इमरान खान को बार बार कह रही कि इमरान खान ने यू टर्न ले लिया। हालांकि उसके बाद उस इंटरव्यू की रिकॉर्डिंग भी ऑन एयर कर दी गई, जिसमें इमरान खान बिल्कुल अपने मौकफ पर कायम और उसी तरह से कहते हुए सुनाई देते हैं। लेकिन इमरान खान ने कहा कि हम सब से दोस्ती चाहते हैं, लेकिन दुश्मनी या गुलामी किसी की नहीं चाहते। चीन, रूस और अमेरिका समेत सबसे अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। अगर हिंदुस्तान भी कश्मीर का मामला हल करने को तैयार हो जाए तो उससे भी हम अच्छे ताल्लुकात के लिए तैयार हैं। तो दोस्तों, इंटरनेशनल मीडिया पर पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात और पाकिस्तान के सबसे ज्यादा मकबूल लीडर के इंटरव्यूज को नशर भी किया जाता है और उनकी बातों को अहमियत भी दी जाती है। और इसी वजह से आलमी सतह पर इमरान खान के साथ रवाबित करने और इमरान खान के साथ किस तरह से उन्होंने चलना है, इस सिलसिले में बातचीत भी हो चुकी है। और इसी वजह से आलमी रहनुमाओं ने इमरान खान के जख्मी होने पर पैगामात भी भेजे और खुद इमरान खान से रवाबित भी किए। और दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इमरान खान के हालिया बयानात की वजह से यूरोप और मगरबी ममालिक से पाकिस्तान के लिए ठंडी हवाओं के झोंके आना शुरू हो गए हैं। एक तो आपको पता है कि इंग्लैंड ने पाकिस्तान से वर्ल्ड कप जीता और वर्ल्ड कप जीतने से पहले आपने बरतानवी हाई कमिश्नर का वो वीडियो मैसेज भी देखा होगा, जिसमें वो कहते हैं कि दिल दिल बरतानिया है, लेकिन अगर पाकिस्तान जीत गया तो दिल दिल पाकिस्तान में नगमा गुनगुनाऊंगा। इस पर सोशल मीडिया पर उनको काफी ज्यादा सराहा गया कि वो पाकिस्तान में है और पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अब पाकिस्तान से वर्ल्ड कप की जीत के बाद बरतानिया ने पाकिस्तान को एक बड़ा तोहफा दिया है। या दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी खबर है कि बरतानिया ने पाकिस्तान को हाई रिस्क ममालिक की फहरिस्त से निकाल दिया है। फैटफ की तमाम शराइत पर अमल दरामद यकीनी बनाने के बाद ग्रे लिस्ट से निकलने के बाद बरतानवी हुकूमत ने पाकिस्तान के हक में फैसला किया है। गुज़िश्ता माह फैटफ की ग्रे लिस्ट से निकलने में कामयाब होने वाले पाकिस्तान ने अब एक और बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बरतानिया ने पाकिस्तान को हाई रिस्क ममालिक की फहरिस्त से निकालने का फैसला किया है। वजारत खारजा की जानिब से बताया गया है कि पाकिस्तान को हाई रिस्क थर्ड कंट्री लिस्ट से निकाल दिया गया है। और दोस्तों, ये फैटफ की तमाम शराइत पर जल्द से जल्द अमल दरामद का नतीजा है और बिलाशुबा इसका क्रेडिट इमरान खान और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को जाता है, जिन्होंने फैटफ की तमाम शराइत पर पूरा उतरने के लिए सख्त तरीन फैसले किए। और आज पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह फैटफ की ग्रे लिस्ट से निकल भी चुका है और दूसरी जानिब पाकिस्तान बरतानिया के हाई रिस्क ममालिक की फहरिस्त से भी निकलने में कामयाब हो चुका है। दोस्तों, याद रहे कि गुज़िश्ता माह पाकिस्तान 4 साल के तवील वक्त और मेहनत के बाद फैटफ की ग्रे लिस्ट से निकलने में कामयाब हुआ था और ये सब कुछ इमरान खान की गवर्नमेंट में हुआ। इससे पहले 2018 में फैटफ की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को नवाज शरीफ के गवर्नमेंट में डाला गया और इंडिया की जानिब से नवाज शरीफ को उस बयान को कि पाकिस्तान टेरर फाइनेंस करता है, उसकी वजह से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट और उसके बाद ब्लैक लिस्ट में जाने का खतरा पैदा हुआ था। और दोस्तों, अब यूरोपीय यूनियन से भी पाकिस्तान को अच्छी खबरें मिलना शुरू हो गई हैं। यूरोपीय यूनियन बराए उमूर खारजा और माइग्रेशन येल्वा जॉनसन ने कहा है कि यूरोपीय यूनियन दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कोशिशों का मोतरफ है। येल्वा जॉनसन ने कहा कि पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन के दरमियान 60 साल ताल्लुक है। पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन का अहम स्ट्रेटेजिक पार्टनर रहा है और तिजारत समेत कई शोबों में दोनों के दरमियान मुअस्सर ताल्लुक है, जिससे हम आगे बढ़ा सकते हैं। उन्होंने कहा कि यूरोपीय यूनियन दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तानी कोशिशों का मोतरफ है। सिक्योरिटी एक ऐसा शोबा है जिसमें दोनों ममालिक के दरमियान मजीद गहरे ताउन की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अफगान मुहाजिरीन के लिए इकदामात पर पाकिस्तान दाद का मुस्तहिक है। येल्वा जॉनसन ने कहा कि अफगान मुहाजिरीन के लिए इकदामात पर पाकिस्तान दाद का मुस्तहिक है। इसी तरह यूरोपीय यूनियन भी अब 45 लाख यूक्रेनी मुहाजिरीन को पनाह देने जा रहा है।
انہوں نے کہا مجھے یہ خوشی ہے کہ ہم یہاں ہجرت اور نقل مکانی پر ایک ڈائلاگ شروع کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. ہم پہلے سے موجود تعاون کو مزید مؤثر انداز میں آگے بڑھا سکتے ہیں. تو دوستو یورپی یونین کی جانب سے بھی پاکستان کی تعریفیں کرنا عمران خان کے تازہ ترین بیانات اور تازہ ترین انٹرویوز کا نتیجہ ہے. کیا مغربی ممالک پاکستان کے ساتھ پھر اچھے تعلقات قائم کرنا چاہتے ہیں؟ لیکن عمران خان نے بالکل واضح الفاظ میں کہا کہ برابری کی سطح پر تعلقات چاہتا ہے، دوستانہ تعلقات چاہتا ہے. یہ آقا اور غلامی کا سلسلہ ختم ہونا چاہیے. انہوں نے کہا امریکہ ہے، روس ہے، چین ہے، یورپ ہے، انگلینڈ ہے، کوئی بھی ملک ہے، ایون کہ پاکستان کا ازلی دشمن بھارت ہے، ان کے ساتھ بھی ہم اچھے تعلقات قائم کر سکتے ہیں، لیکن کسی کی دشمنی یا غلامی ہم نہیں چاہتے. تو دوستو عمران خان کے بیان کو توڑ موڑ کر پیش کر کے پاکستان کے لفافی صحافیوں کی جانب سے جس طرح سے یلو جرنلزم کو فروغ دینے کی کوشش کی گئی، اس پر مغربی صحافیوں کی جانب سے بھی ان پر تنقید کی گئی اور کہا گیا کہ پاکستان کے اندر مسلسل ایسا ہی ہو رہا ہے کہ ہمارے اخباروں میں چھاپے جانے والے بیانات کو توڑ موڑ کر پیش کر کے عمران خان کے خلاف استعمال کر رہے ہیں. دوستو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مغربی ممالک عمران خان کے رویے کی وجہ سے اور ان کے دو ٹوک بیہیویئر کی وجہ سے ان سے ناراض اور نالا نظر آتے ہیں، لیکن انہیں یہ اندازہ ہے کہ اگر پاکستان کے اندر وہ سرمایہ کاری کریں گے تو ان کی سرمایہ کاری اسی صورت میں محفوظ ہے جب عمران خان کی گورنمنٹ ہوگی، کیونکہ عمران خان ایک ویژنری آدمی ہے اور ان کے پاس مستقبل کے منصوبے ہیں پاکستان کو آگے بڑھانے کے لیے. پچھلے 9 مہینوں سے انہوں نے اس امپورٹڈ سرکار کو دیکھ لیا ہے کہ ان کے پاس نہ تو کوئی منصوبہ ہے، صرف کشکول آگے کر کے پیسہ مانگنے کے علاوہ ان کے پاس کوئی کام نہیں ہے. اور دوستو دوسری جانب آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ عمران خان کے تعلقات اچھے تھے لیکن جو بائیڈن انتظامیہ کے ساتھ اچھے نہیں. اب جو بائیڈن انتظامیہ کو بھی مڈ ٹرم کے الیکشن کے اندر کافی زیادہ دھچکا پہنچا ہے کیونکہ جو بائیڈن کی پالیسیوں سے امریکی عوام خوش نہیں ہے، اس لیے انہوں نے مڈ ٹرم الیکشن میں ان کو مسترد کیا ہے. آنے والے الیکشن میں ان کے لیے بھی مسائل پیدا ہو جائیں گے اور موجودہ پاکستان کے اندر اتحادی حکومت کے لیے تو مسائل ہی مسائل ہیں. پاکستانی عوام انہیں ریجیکٹ کر چکی، پوری دنیا کو پتا کہ پاکستان کے اندر آنے والے الیکشن میں حکومت کس کی قائم ہونی ہے. اسی وجہ سے عمران خان کو اسٹڈی کیا جا رہا ہے کہ عمران خان کس ٹائپ کا بندہ ہے، کس طرح کا مزاج رکھتا ہے اور اس سے کس طرح سے ڈیل کر کے اچھے طریقے سے پاکستان کے ساتھ چلا جا سکتا ہے. دوستو آپ کو پتا ہے کہ عمران خان کے دور حکومت میں تمام کے تمام ڈپارٹمنٹس نہ صرف ترقی کر رہے تھے بلکہ عمران خان روس سے سستا تیل اور سستی گندم خریدنے کے حوالے سے بات کر رہے تھے. اور اب یہی جو موجودہ حکومت ہے، تب یہ جب اپوزیشن میں تو یہ کہتے تھے عمران خان کو روس جانے کی کیا ضرورت، عمران خان کو وہاں پر تجارت کی بات کرنے کی کیا ضرورت تھی، لیکن اب یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم ان سے گندم خریدیں گے، لیکن یہ گندم پاکستان سے بھی زیادہ مہنگی خریدنے جا رہے ہیں. دوسری جانب گزشتہ روز اسحاق ڈار کی جانب سے بیان آیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم روس سے تیل خریدنے جا رہے ہیں اور اس میں شرائط کم و بیش وہی ہوں گی جو کہ انڈیا کے ساتھ ہوں گی. لیکن دوستو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ حکومت کی جانب سے یہ سب کچھ سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے اور عوام کا درجہ حرارت کم کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، ورنہ ان کی جرت نہیں کہ یہ امریکی مرضی کے خلاف چل سکیں. لیکن امریکہ کو اور مغربی ممالک کو اندازہ ہو چکا ہے کہ آنے والے جس پاپولر لیڈر کے ساتھ ہمیں چلنا ہے وہ عمران خان ہے اور عمران خان کے ساتھ معاملات ڈیل کرنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں. دوستو اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا. اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر علی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام. اللہ وارث.